በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ጎይታ ሰራዊት እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰማይ ምድርን ናይ ጎይታት ጎይታ ናይ አማልክት አምላክ ናይ ነገስታት ንጉስ ናይ ሃያላን ሃያል ናይ ፍጥረታት ኩሉ ፈጣሪ ዝኾነ እግዚአብሔር አምላክና ስሙ ካብ አጽናፍ ዓለም ክሳብ አጽናፍ ዓለም ዝኸበረን ዝተመስገነን ይኹን። አምላክና ቅዱስ እግዚአብሔር ኃጢአትና ከይተጻባጸበ ድኻምና ከይርአየ በዓይኒ ምሕረቱን ቸርነቱን ጠሚቱ አብዛ ብዳም ዘጥረያ ቅዱስ ቤተክርስቲያኑ በቅዱስ ቃላቱ ክንዛራረብ ቅዱስ ፈቃዱ ስለዝኾነ ደጊምና ንእግዚአብሔር አምላክና ክብርን ምስጋናን አምልኾን ውዳሴን ሎምን ኩሉ ሰዓን ዘለዓለም ዓለም ንዑ ይኹኖ። ባርከስ ሎሚ ከም ፈቃድ እግዚአብሔር ክንመሃረሉ ተዳሊና ዘለና አርስቲ ካብ ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 3 አልዕልና ኢና ክንዛራረብ። እዛ መዓልቲ እዚኣ ካብ ናይ ዓብይ ጾም መበል ሻውዓይ ሰሙን ስለ ዝኾነት ቅዱስ ያሬድ ከምቲ ዝሓለፈ ሰናብቲ ክንመሃሮ ዘቐነና ነፍሲ ወከፍ ሰናብቲ ኣብ ውሽጢ ዓብይ ጾም ዘለዋ ነናተን ስያሜ ሂብወን ስለ ዝኾነ እዛ መዓልቲ እዚኣ ድማ ኒቆዲሞስ ወይ ከዓ እዛ ሰሙን እዚኣ ኒቆዲሞስ ተባሂላ እትፍለጥ ሰሙን እያ። ቅዱስ ያሬድ ንትሽዓትየን ሰናብቲ ወይ ከዓ ሸሞንትየን ሰሙናት ወይ ከዓ ትሽዓትየን ሰናብቲ ነናተን ስያሜ ክህበን ከሎ ንሓደ ክርስቲያን ኣብ ውሽጢ ዓብይ ጾም ዝተፈላለየ ንህይወቱ ብዝተፈላለየ ኩርናዕ ዝጥምተሉ መስያት ገርና ክንምስሎ ንኽእል ኢና። ኣብ ውሽጢ ዓብይ ጾም ዘለዋ ሰናብቲ ነናተን ወይ ከዓ ሰሙናት ነናተን ስያሜ ክወሃበን ከሎ ብናይ ነፍሲ ወከፍ ሰሙን ህይወትካ እትፍትሸሉ ምዃኑ ክንርዳእ ይግባአና ማለት እዩ። እዚኣ ሻውዒት ሰሙን ናይ ጾሚ ናይ ዓብይ ጾም ድማ ኒቆዲሞስ ተባሂላ እትፍለጥ እያ። በዚ ስያሜ እዚ ከምዚ ኢላ ትፅዋዓ ንምንታይ በዛ ስም እዚኣ ተፀዊዓ ንዝብል ሓደ ካብ ኣይሁድ ወገን ሓደ ንእግዚአብሔር ዝፈርሕ ንእግዚአብሔር ዘኽብር ንእግዚአብሔር ደስምር ካብ ውሽጢ ኣይሁድ ኒቆዲሞስ ዝበሃል ሰብ ስለ ነበረ ብፍላይካ ኣብ ወንጌል ዮሐንስ ስፍሕ ዝበለ ቦታ ሒዙ ስለ ዘሎ ካብ ኒቆዲሞስ እንመሃሮ ነገር ስለ ዘሎ ቅዱስ ያሬድ ነዛ ሰሙን እዚኣ ኒቆዲሞስ ኢሉ ሰይሞ ኣሎ። ካብ ኒቆዲሞስ ብዙሕ ነገር እንመሃሮ ነገር ኣሎ። ስለዚ እንመሃሮ ካብ ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 3 እዩ። ትንመሃሮኻ ካብ ኒቆዲሞስ ተባሃለ ሰብኣዩ ማለት እዩ። ብፍላይ እዛ ምዕራፍ እዚኣ ንብዙሓት ሊቃውንቲ ናይ ቤተ ክርስቲያንና ብዛዕባ ንከማራመሩ ብዛዕባ ሓሳባት ንክህቡ ብዛዕባ ትርጓሜ ንክህቡ ብዙሕ መሲጣቶም ብዙሕ ዓዲማቶም እያ። ምክንያቱ እዛ ምዕራፍ እዚኣ ምዕራፍ 3 ሓደ ካብ ኣይሁድ ወገን ካብ ኣይሁድ ደይፅበዮ ደገኛ ናይ እግዚአብሔር ሰብ ንእግዚአብሔር ዘፍርሕ ንእግዚአብሔር ዝኽብር ኒቆዲሞስ ተባሃለ ሰብኣይ ዝርከበላ ስለ ዝኾነ ካልኣይ እዛ ምዕራፍ እዚኣ ኣቐዲሙ መንነትና ካብ ደቂ እግዚአብሔር ምባል ብናይ ኣቦና ኣዳምን ኣዴና ሔዋንን በደል ደቂ ዲያብሎስ ኣዳም ገብሩ ለዲያብሎስ ሔዋን ኣሞቱ ለዲያብሎስ ተባሂሉ መንነትና ተቐይሩ ስለነበረ ኣብዛ ምዕራፍ እዚኣ ግና ሰብ ካብ ማይን ካብ መንፈስ ቅዱስን ዝውለድ ወዲ ኣምላኽ ክበሃሉ ተባሂሉ ተነጊርና ስለነበረ መንነትና ደቂ እግዚአብሔር ምዃንና ውልድነትና እንመልሰላ ንኽንመልስ ኣንፈት እትህብ ወይ ከዓ እትጥቁም ምዕራፍ ስለ ዝኾነት በዚ ምኽንያት እዩ። ካልእ ሰብ ብጥምቀት ናብ መንግስቲ እግዚአብሔር ኣቐዲማ ኣቦና ኣዳምን ኣዴና ሔዋንን ብምብዳሎም ንእግዚአብሔር ብምብዳሎም ኣብ ልዕሊ እግዚአብሔር ብምእባሶም ንእግዚአብሔር
ኣምላኽነቱ ብምድላዮም እግዚአብሔር ናይ ጸጋ ኣማልኽቲ ገይሩ ፈጢርዎም ናይ ጸጋ ኣምላኽነት ብምርካቦም ተመስገን ብዘይምባሎም ናይ እግዚአብሔር ናይ ባሕሪ ኣምላኽነት ብምምናዮም ብሰንኪ እዚ ድማ ገነት ተዓጽያ ትነብር ብምንባራ ኣብዚ ምዕራፍ እዚ ግና ሰብ ካብ ማይን ካብ መንፈስ ቅዱስን ዝውለድ መንግስቲ ኣምላኽ ክርያ ይኽእል እዩ ካብ ማይን ካብ መንፈስ ቅዱስን ዘይውለድ ግና መንግስቲ ኣምላኽ ክርያ ዝኽእል ኮቶ የልዎን ተባሂሉ ተነጊርና ስለ ዘሎ መንግስቲ ኣምላኽ እንረኽበሉ መገዲ በዚ ምዕራፍ እዚ ተጠቂማትልና ኣላ ስለዛ ምዕራፍ እዚኣ ብዙሕ ነገር ዝሓዘት እያ ካልእ እዛ ምዕራፍ እዚኣ ብጥምቀት ኣቢልካ ወይ ካብ እዛ ምዕራፍ እዚኣ እንታይ ተገሊጹሎ ሰብ ካብ ማይን ካብ መንፈስ ቅዱስን ዝውለድ ናብ ቤተ ክርስቲያን ክኣቱ ዝኽእል በዚ ምኽንያት እዚ እዩ ሰብ ምስ ተጠምቀ እዩ ናብ ቤተ ክርስቲያን ክኣቱ ዝኽእል ሰብ ምስ ተጠምቀ እዩ ኣባል ማህበረ ክርስትና ክኸውን ዝኽእል ተዘይኮይኑ ግና ከምዚ ኩላትና ፍርቂ ቅዳሴ ከም እንምልከቶ ጻው ንኡሰ ክርስቲያን ከም ዝበሃል ኣብ ፍርቂ ቅዳሴ ውፃእ ክትበሃል ኢኻ በዚያ ኣብዛ ምዕራፍ እዚኣ ተጠቂማ ዘላ ምስጢር ወይ ከዓ ብምስጢረ ጥምቀት ኣቢልና ግና ሰብ ሙሉእ ቅዳሴ ተኻፋሊ ክኸውን ኣብ ቅዳሴ ብዝርከብ ጸጋ ተኻፋሊ ንኸውን ኣብ ቅዳሴ ብዝርከብ ቅዱስ ስጉን ደሙን ተኻፋሊ ዝኾነሉ ምስጢር ስለ ዝኾነ በዚ ምኽንያት እዚ ናብ ቤተ ክርስቲያን እናኣትወሉ ባብ ምስጢረ ጥምቀት ኣብዚ ምዕራፍ እዚ ተጠቒሱ ወይ ከዓ ተገሊጹ ስለዘሎ ንብዙሓት ሊቃውንቲ ናይ ቤተ ክርስቲያን ብዛዕባ ብዙሕ መጽናዕቲ ብዙሕ ትንታነ ብዙሕ ትርጓሜ ንኽህቡ ቀሲባቶም ወይ ከዓ ዓዲማቶም እያ ካልእ ናብተን ካልኦት ምስጢራት እናኣትወላውን በዛ ጥምቀት እዚኣ በዛ ምስጢር እዚኣ ወይ ከዓ ብምስጢረ ጥምቀት ዝኾነ ምስጢረ ጥምቀትካ ኣብዛ ምዕራፍ እዚኣ ተገሊጻ ስለዘላ እዛ ምዕራፍ እዚኣ ኣዝያ ኣገዳሲት ትገብራ ኩሉ መጽሓፍ ቅዱስ ካብ ዘፍጥረት ክሳብ ራእይ ዮሃንስ ኩሉ ኣገዳሲ እኳ ተኾነ ዝድርበ ቃል እኳ ተዘይብሉ ግን ከዓ ብዛዕባ ድሕነት ኣስፊሓን ኣጉሊሓን ሰብ ዝድሕን ብኸመይ ከም ዝኾነ ኣስፊሓን ኣጉሊሓን ገሊጻ ዘላ ምዕራፍ እዚኣ ስለ ዝኾነት በዚ ምኽንያት እዚ ብዙሓት ኣቦታት እዛ ምዕራፍ እዚኣ ብዙሓት ሊቃውንት ናይ ቤተ ክርስቲያንና ክትርጉምዋ ብዛዕባ ንኽመራመሩ ብዛዕባ ኣስፊሖም ትንታንታት ንኽህቡ ቀሲማቶም ኢና ዝዛረቡ ማለት እዩ ካልእ እዛ ምዕራፍ እዚኣ ኣብ ብዙሕ ኣገልግሎት ናይ ቤተ ክርስቲያን ተደጋጊማ ትጥቀስ እያ ንኣብነት ኣብዚ ኒቆዲሞስ ተባሂሉ ዝፍለጥ ሰሙን ወይ ከዓ ሰንበት ናይ ዓብይ ጾም እትንበብ እዚኣ ካልእ እውን ኣብቲ ዘወረደ ተባሂሉ ተጠቒሱ ዘሎ ቀዳማይ ሰሙን ወይ ከዓ ቀዳማይ ሰንበት ናይ ጾም ኣርባዓ እውን ብዘይካ ካብ ሰማይ ዝወረደ ወዲ ሰብ ናብ ሰማይ ዝዓረገ የልቦን ተባሂሉ ተጠቒሱ ዘሎ ካብዛ ምዕራፍ እዚኣ ጎይታ ምስ ኒቆዲሞስ ኣብ ዝገበሮ ዝዝርብ ተጠቕሰ እዩ ካልእ ኣብ ግዜ ጥምቀት ህፃናት ደቅና ክጥመቑ ከለውን ካብዛ ምዕራፍ እዚኣ ምዕራፍ 3 ፍቅዲ ወንጌል ዮሃንስ ካብ ፍቅዲ 1 ክሳብ መጨረሻ ኣቦታትና ካህናት ዘንብብዎ ማለት ስለዚ እዛ ምዕራፍ እዚኣ ወንጌል ዮሃንስ ምዕራፍ 3 ኣብ ብዙሕ ኣገልግሎት ናይ ቤተ ክርስቲያን ተደጋጊማ እትመጽእ ምዕራፍ ስለ ዝኾነት ንድሕነትና እውን ኣገዳሲትን ወሳኒትን ጉዳይ እምነ ኹርናዕ ናይ ድሕነትና ዝሓዘት መልእኽቲ ስለ ዝኾነት ብዙሓት ሊቃውንቲ ናይ ቤተ ክርስቲያን ብዛዕባ ትርጓሜታት ንህቡ ደሪኽዎም እዩ ካልእ ከምቲ ሙሴ ንተመን ኣብ በረኻ ዝሰቐሎ ወዲ ሰብ ከዓ ክስቀል ናይ ግዲ ተባሂሉ ተጠቕሰላ ምዕራፍ እዚኣ ካልእ እውን ከምቲ ኣቦና ኣብርሃም እግዚአብሔር ኣምላኽና እንታይ ኢሉ ኣዝይዎ ነይሩ እሱ ሊተ ይስሐቃ ዘታፈቅር እቲ ሓደ ተፍቅሮ ወድኻ ይስሐቅ ሰዋዓለይ ምስ በሎ ኣቦና ኣብርሃም ኣብ ልዕሊ እግዚአብሔር ዘለዎ ፍቕርን ምግላጽ ነቲ ሓደ ወዲ 100 ዓመት ምስ ኮነ ዝወለደ ወዱ ንምስዋዕ ወይ ከዓ ንእግዚአብሔር መስዋዕት ንምቕራብ ድሕር ኣይበለን በዚ ሓደ ወገን ብናቱ ምሳሌ ድማ ናቱ ወርቂ ድማ እግዚአብሔር ኣምላኽ እግዚአብሔር ኣቦ ነቲ ሓደ ወዱ ምእንቲ ድሕነት ዓለም ክብል ነቲ ሓደ ወዱ በጃ ክሳብ መሃብ ክሳብ ንዓለም ክሳብ ክንዲዚ ኣፍቀራ ተባሂሉ ተገሊጹ ስለ ዘሎ እዛ ምዕራፍ እዚኣ ሓለፋ ኩለን ምዕራፋት ንሊቃውንቲ ቤተክርስቲያን ካብ ቀዳማይ ክፍለ ዘመን ክሳብ ሕጂ ዘለው ሊቃውንቲ ቤተክርስቲያን ብዛዕባ ብዙሕ መጽናዕቲ ብዙሕ ትንታነ ብዙሕ ትርጓሜ ንኽገብሩ ዓዲማቶም እያ እዛ ምዕራፍ እዚኣ ማለት እዩ ካልእ ናብቲ ሓደ ወገን ናብቲ ቀንዲ ኣርስትና እንድሕር ተመሊስና ናይ ሰሙን እዚ ስያሜ ወይ ከዓ ኣብ ውሽጢ ዓብይ ጾም መበል ሻውዓይ ሰሙን ዝኾነ ስያሜኡ ኒቆዲሞስ ኢልና ኣልዒልና ፅኒሕና ኒቆዲሞስ ዝበሃል ካብ ኣይሁድ መራሒ ኣይሁድ ነበረ ይብል ብለይቲ መፂኡ ድማ ናብ ኢየሱስ ይመሃር ነበረ መፂኡ ድማ መምህር ብዘይካ እቲ ንስኻ ካብ ሰማይ ከም ዝወረድካ ብዘይካት እግዚአብሔር ሙሴ ዝኾነኻ ንስኻ ትገብሮ ዘለኻ ተኣምራት ክገብር ዝኽእል ከቶ የልቦን ብምባል ንጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ
كم تزاربو بليت ماتي مار كم نبرة نرى مالتيو بتعم زدنا نجاريو كابايهود وجن أيهود عزيم مكنياتات قويتانا أبز مدري بسجانا تجليسو سجانا تواهيدو بفلاي كأبزبنا استمروا كابلدة جميرهم أي تقبلون نابتم ناتو متى تم ناتو جنا أي تقبلون نتم تقبلوا ربل ما بسمو ولد أملاك كهونو مثل هابوم كم زبالة وانجيلا وقد شوانس عم عرف حدا فهذا عسر تقلته أيهود تنبيس تنقر لهم سواء تقتر لهم كنسهم زعموا تنبيت أبوتاتهم شحن عم شميتن عم الزاكل ما تعرفتن يا أبوتاتهم حزموك خدوا دعر متنح أملاختي تسفات تنقر له سواء تقتر له أملاخ جزيء أغيلو وثبت بتاع جزيء فنو إخبار ولده واحد تباهيلو أو أنجيل جلاتهم على فقد أربعة تجزيم سأخلقها أملاق نتحاد ودو خابس بيته تولد حاد ودو تحت حجوز خنا لا هو تباهيلو خمسة نقول له جزيم سأخلق وده أملاق نبذ عالم زي مستقلس سوق مدمع كاب سوقه مسقى كاب نفسه وسيده مستقلس أيوت كقبلوا أي كالون بفلاي أبجزيل دوتهم حدار خبوا أي كالون بدحري ود ثلاث عامات أغيلو مستتانك زمان مستسمة أستمر متجمرها بزيادة كنت قوان كساوقوان كقتلوان بحق زي دولي نبرو امباركس نيني قوزيمس فولي زقابرو كاوغي زياتهم كنسو بحقا عبوتاتو كم باولوس عزيز قناع كنسو مورو أريد كنسو كابزوم أيهود فلي بزبالة مقادي ليت مسيو نابويتا يمهار كم نبرة وانجيلا وقدس يوحنس أبسال سايم عرفو يتحفلنا له أيود نحرت ملكيتنا يوم دحرت أمرات مقبارو أبكانا نايقايلا بونغو نابي يرساليم بعال كخبر مسوطة قويتانا يرساليم بيت مقدس نا يرساليم دما مشاكاتن ملوطن بيت شقط غير موطن حوا بدحر زي قويتانا مدحينان يسوس كريستوس بيتي بيت صلات كسمان سخاتكم قنا بعتي وحلالوت جابركم بمبال سرقاتهم دنكيلو عباريرو كافت بيت مقدس أوصام يبلنا بدحرزي انتهي زبلهم نسخاتكم نزي بيت مقدس زي أفرسوا وما أنا قنا عم مبال ساساي معلتي كاتنسا ويكا كهانسا بمبال قويتانا يزارهم كابزي جمر كركرنا يهود نحنا 46 عامات زروبابيل كاب بابلون مستملسه 46 عامات مسو كان مركز تمال السبات 46 عامات نمهناص الوصلوا كنجر السبزي عم افرس ومن مبلساساي معلتي كان صايب لنا على بمبال مغرمرامم ويكا ابلو علي زلوم قنات حماق قنات ويكا ابلو عليو بقتلت كل علو ناي مدلايم كابزي غزازي يجمر إذا معرف كلتا وانجيلوان نزركابي شعادة دهريا قتيلا زلا إذا معرف سلسة لو مخامرسة كمارسة العلمية زلنا معرف سلسة ناي وانجيلوانس لكع وانجيل بمعرف كلتا بيت مقدس كشكو تصاني حمام مسبار رم ومدما نزق على زم استزارهم أيوتكا كم يقروا نحنا 46 عامات مهناص وسدلنا نسو عم بيت سالساي معلتي كتنسى ويكا كهانسى أبسال سمعتي كان صايب لنا له إلهم أبلع قويتا بستار علو جزء ويكا كنت بدحري أقصيلا هذا معرف زيات دلامات إذنها اللوى أتحساسبنا يا أيهود إذنها اللوى نا أيهود سنلبونا أبزد الرجاز وديقنا اللوى نيقوديموس تبهله أيهوداوي ترازي كونها مرحي نا أيهود جنا بليت مسيو نبي يسوع يمهار نبره قويتا ممهر نسخة كاب سماي كم زبطاها بزي كاتي غزاير موسى زخونها نزسات قبر زلخه تامرات كقدر زخيل كوتو يلبون بمبالكا يمسكرالو مات مجمرتا بليت ممصو عب مسوعتي نيقوديموس مغنياتو نيقوديموس ملاكم الأيهود ويكا مرحنا أيهود سلازخونه بمعالتي معرخ ندي صراح كصعقه خمزغل بمعالتي معرخ ندي دخلمو خمزوعل بمعالتي معرخ ندي سقاوي صراح كله خمزغل بساعات نجر أيقونن كمتي أبزرنا موسيون قدمي 7 شمامنتي مشامو كابزو وقح كساب زعرب كداني يوعل نبره هزبو خم حدر يوعل نبره تبايستو نقولو نيقوري مسون
ملأكم لا تبايل تنجرلو سزقنا كم زعنا سرع خلوه هم زغل بالساعات نجر أيقونا قال نا يقول له سرعون كلوه يغليو نزقلو كتفتسم وعلكا نزقلو كسرع وعلكا ليت ما تخا ختمهار زلو كبدت مع رغندي نيقوديموس كبيت خون كم زخل بزخن ردا نغل مع رغندي نيقوديموس دخفاله مسواعته عاب خم زخنا كنردا نغل كالي نيقوديموس ግርማ ናይ ለይቲ ከይፍርዖ ድምፂ ኣራዊት ከይፍርዖ ድምፂ እንስሳ ከይፍርዖ ካልእ ኣይሁድ ልዕሉ ከለኻ ካብ እንስሳን ላዕሊ ካብ ግርማ ናይ ለይትን ላዕሊ ካብ ድምፂ ኣራዊትን ላዕሊ ካብ ናይ እንስሳ ተፃቦን ላዕሊ ኣይሁድ እንተረኺቦሞ ከጋጥሞ ዝኽእል መሰናኽላት ቀሊል ከም ዘይኮነ ርዱእ ነገር እዩ ስለዚ ኒቆዲሞስ ነዚ ኩሉ መስዋዕቲ ከፊሉ እዩ ናብ ጎይታ ብለይቲ ክመሃር ዝኸይድ ዘሎ ስለዚህ እዚ ኩሉ ለይቲ ምግባ እዚ ኩሉ ለይቲ ብለይቲ ናብ ጎይታ ኸይዱ ዝኸፈለ መስዋዕቲ ግን ኣብ ዳሕራይ ዓስቡ ክኸፈሎ እዩ ኣብ ዳሕራይ ዋግኡ ክኸፈሎ እዩ ኣብ ዳሕራይ ናይ እዚ ኩሉ ድኻሙ ናይ እዚ ኩሉ ቃል እግዚአብሔር ምምሃሩ ናይ እዚ ኩሉ ለይቲ ምግስጋሱ ናይ እዚ ኩሉ ንጎይታ ምኽባሩ ናይ እዚ ኩሉ ለይቲ ኸፍርሓኒ እዩ ፈጣሪ ናይ ለይቲ እግዚአብሔር ወላ ሓንቲ ለይቲ ክገብረና ኣይክእልኒ እዩ ንፀልማትን ንብርሃንን ዝፈጠረ እግዚአብሔር ብምባል ብእምነት ናብ ጎይታ ኸይዱ መምሃሩ ዳሕራይ ኣብ እምነቱ ጠንካራ ክገብረ ኣብ እምነቱ ጎበዝ ክገብረ ኣብ እምነቱ ሰብኣይ ክገብረ ስለዝኾነ ዳሕራይ ክኽፈሎ ደሰክፍ ነገር ኣይኮነን ግን መፂ ግን እንታይ ዝብል ኣሎ ኒቆዲሞስ መምህር ንስኻ ካብ ሰማይ ከም ዝመጣኻ ነዚ ንስኻ ትገብረ ዘለኻ ነገርካ ብዘይካት እግዚአብሔር ምስ ዝኾነ ወላ ሓደ ክገብረ ዝኽእል ነገር የለን ብተዘዋዋሪ መገዲ ኣምላኽነቱ ቀዳማውነቱ ፈጣርነቱ ጎይትነቱ መለኮቱ ይምስክር ኣሎ ማለት እዩ ምክንያቱ ካብ ሰማይ ክመፅእ ዝኽእል ሰብ ኮቶ የለን ኣዳሙን እንተኾነ ተቀዳማይ ኣዳሙን ካብ ምድሪ ተፈጢሩ እምበር ካብ ሰማይ ኣይመፀን ስለዚ ካብ ሰማይ ከም ድመፃኻ ንፈልጥ ኢና ክብል ከሎ ንስኻ ኣምላኽ ኢኻ ንስኻ ናይ ባህሪ ኣምላኽ ኢኻ ንስኻ ኣካል ዘም ኣካል ባህሪ ዘም ባህሪ ካብ ኣቦ ዝተወለድካ ኢኻ ንስኻ ቅድሚ ዓለም ካብ ኣቦ ዝተወለድካ ኢኻ ድሕሪ ዓለምካ ምንቲ ድሕነት ሰብ ክትብልካ ካብ ሚሚታችን ተወለድካ ኢኻ ንስኻ ትማል ዓለም ድፈጠርካ ኢኻ ቅድሚ ዓለም ዝነበርካ ኢኻ ኣብ ውሽጢ ዓለም ዘለኻ ኢኻ ንዓለም ኣሕሊፍካ ትነብር ኢኻ ቅድሚ ዘመን ዝነበርካ ኢኻ ኣብ ውሽጢ ዘመን ዘለኻ ኢኻ ዓለም ንዘመን ኣሕሊፍካ እትነብር ኣምላኽ ኢኻ ንምባል እዩ ዝጥቀመል ዘሎ ምክንያቱ ንስኻ ካብ ሰማይ ከም ድመፃኻ ንኣመኒና ክብል ከሎ ካብ ሰማይ ድመፀ ሰብ ኮቶ የልበን ዓለም ካብ ዝፍጠር ካብ ሰማይ ድመፀ ሰብ እቶም ቀዳሞት ሰባት ኣዳምን ሔዋንን ካብ ምድሪ እዮም ተፈጢሮም ካብ ሰማይ ድመፀ ሰብ የለን ግን ኣካላዊ ቃል ካብ ሰማይ ከም ድመፀ ኣሃዱ ኣካል ዘም ቅድስት ሥላሴ ምዃኑ በቲ ሓደ ወገን ድምስክር ዘሎ በቲ ሓደ ወገንካ ብዘይካቲ ኣምላኽ ምስ ዝኾነ ነዚ ንስኻ ትገብሮ ዘለኻ ክገብር ዝኽእል ከቶ የልቦን ብዙሓት ሰባት ኣብ መፅሓፍ ቅዱስ ተኣምራት ፈፂሞም እዮም ካብ ቀደም ካብ ጥንቲ ካብ ዘበነ ኣበው ካብ ዘበነ መሳፍንት ኣብ ዘበነ ነገስታት ኣብ ዘበነ ካህናት ነቢያት ወዘተ ብዙሓት ሰባት ብዙሓት ቅዱሳን ሰባት ኣብ መፅሓፍ ቅዱስ ተኣምራት ፈፂሞም ተባሂሎም ዝተነገረሉ ሰባት ኣለዉ ወላ ምዉታት ተንስዮም ተባሂሎም ተነገረሎም ሰባት ኣለዉ እዚኣቶም ኩሎም ተኣምራት ገብሩ ከለዉ ግና ካብ እግዚአብሔር ለሚኖም ንእግዚአብሔር ጸልም ዳ እምበር ናይ ገዛ ርሶም ብናይ ገዛ ርሶም ስልጣን ኣይኮነን ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብዚ ምድሪ እዚ መፂኡ ዝገበረ ተኣምራት ግና ብናይ ገዛ ርሱ ስልጣን እዩ ኩሉ ዝገበረ ስራሕ ብናይ ገዛ ርሱ ስልጣን ስለ ዝኾነ እዚ ስኻ ትገብሮ ዘለኻ ተኣምላኽ ምስ ዝኾነ ተዘይኮይኑ ማንም ገብሮ ዝኽእል የለን ማለቱ ንስኻ ሩቅ ብእሲ ኣይኮንካን ንስኻ ከምዚ ኸማና ጥራይ ስጋ ኣይኮንካን ንስኻ መለኮት ዝተዋሃዶ ስጋ ስኻ ፍጹም ሰብ ፍጹም ኣምላኽ ኢኻ ሰብ እንተኾንካ ካብ ኣምላኽነትካ ዝጎለካ የለን ኣምላኽ እንተኾንካ ድማ ካብ ትስብእትኻ ካብ ስጋኻ ካብ ሰብነትካ ዝጎለካ ነገር የለን ስለዚ እትገብሮ ዘለኻ ስልጣን መለኮት ዝተዋሃዶ ሰብ መለኮት ገንዘቡ ዝገበረ ሰብ ባህሪ መለኮት ገንዘቡ ዝገበረ ሰብ እዩ ገብሮ ዝኽእል እምበር ከምዚ ኸማና ሩቅ ብእሲ ገብሮ ኣይክእልኒ እዩ ብምባል ይምስክር ኣለኒ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ማለት እዩ ስለዚ ኒቆዲሞስ ሃዋርያት እኳ ክገብርዎ ዘይከኣሉ ሃዋርያት እኳ ኣብ ዝወዓሎ እናወዓሉ ኣብ ዝሓደሮ እናሓደሩ ናይ ኢዱ ተኣምራት እናበልዑ ብኢዱ ዘበርከቶ እናበልዑ እናዳሰስዎ እናሰዓምዎ ምሱ እናበልዑ እናስተዩ ሰባት ንወዲ ሰብ መን ብልዎ ተባሂሎም
كملسو قالوا نسخاتكم كمن تبلوني أبستروا له جزء دحري أوانجيل ماتيوس معرف عصش دشة مالتي بزح معرف نسكرو مستمرت زيد دحر بزح مقعدهم بزعبا قويتانان مرحينان إيش كورسس مولى جنزابا هنا برومن سبات بزعبو من كم زلوا تحيتهم كحتات خلوا بزح كملسو قالوا نسخاتكم كمن تبلوني مسوا لهم جنا زملسوا أنا جرا هنا برا أما نقول استوى جزء سقطها سفنا يبل أما نقول قدس بيترس جن دحر استوى سقطها جن أنت ويتو كرسوس ولا إجزارير هي ونسخة كرسوس ودياو أملاخي غابن بال ملسه بدحريجن قويتانان مرحينان يسكسوس تايلوا بيتروس نسخة بوتيخا نسخة نوديخا نسخة كبريخا ناز نجار زغال تلكا اتعب سميا زلا أبوي دامبر سجان دمن أيقونن سجاو ممر أيقونن دماو ممر أيقونن مدراو ممر أيقونن زغال تلكا ناز نجار زغال تلكا سمايا أبي منفس كودس زغال تلكا بمبال قويتانا ملسه لمايت لازم أي قدس بيترس ون قلت أدامبر عند بتاعه قلت أدامبر بناي كابت مهارة أو هليلو وكان أي تمرت تماكرة أي نبرن سلازم نيكاديماس جن أفتنا مجمع أوان ناي قويتانا ناي استمروا زمان جنا نسخة كابت ماي كمزمت أغا نزل ساعات قبل ذلها كا بزي كاتيك زابير مسوزغنا أملاح مسوزغنا كالخ قبر زخل سايبير كوتا يلم بمبال يمسكر على مات سلازي نيكاديموس بزح واقع زخفلي نتمرتي بزح واقع زخفلي نسألمات كيف فرحان التزاوتات كيف فرحان عيود انت رخي ومني كم زخ قبرنيام تم نسوز مهرام زول سبعتون تم نسوز مهرام زول سبعت انت رأي مهارون قبل عليو كحدروا زخل سيلي فلوتيو ما مركان دعر كمهار ريخايو نحنا ممهرنا عابينا سلنسولهم فتصماتهم إلا سلنعاسهم اندحر ممهركا كمهار ريخايو ببارنا كابدغمتنا تلعله نمهرنا أتحت عبدلنا أي مرأي لما سلزلنا اتم زمهرام سبات اتم زمهرام سباتون انتهي قبل عليو سيلي خالدروا خمس قولوا ما نمك سحتوا ذيك سلزخنا نزخل نجر بديو نزخل نجر مكيتو قنا نيكاديموس ليتنا أبويتنا غير مهارنا برا سلازي اتنا يريد مرتون قدس باولس مهور أريد أبتحتي جماليات سمارة بأملاح أبوتاتو بحقة أبوتاتو أنا يزنا برا أبكتل ستيفانوس كساتف كله كابليكا كانت كابير سالم ورقة أوتيو نوتام أبو ماسكوز نبورو خسادد نابسرياز نبورو خسادد كبجاس كلهون كابكنات أملاح كابزلو قنات تلا عليه أبحقة أبوتاتو أبوريت كابزلو قنات تلا عليه نيكاديموسون كم قدس باولس مهورو أريد يزنا برا جن ناي أريد تمرتو خايج جدبو ناي أريد تمرتو أيود بمولهم ناي أريد هات أنا يوم من فلتوا جن كا بمستوعات الذي حازوا إتعويش توري زلاب زعبا قويتانان مرحينان يسكسوس انتهي كم زي مستوى عالم أيود نقويتانان أملاحنان مرحينان يسكسوس كنفوقوا غلو نوانجلون كنفوقوا غلو نيكاديموس جنا عبتينا يمجمرتا ناي قويتانا ناي أستمروا زمن كقبال خيلو سلازخنا قويتانا أوانجيلو أو قويتانا مرحينا يسكسوس أوانجيلو عنس معرف حمشته فقدي ساسان شعاتن تايلو نسخاتكم اليوم نسخاتكم هيوت زيباهم مسيلكم نتن صحفات ليتن معالتن تمرمرون لهم هيوت زيباهم زلوان مسلكم نتن صحفات ليتن معالتن تمرمرون لهم اتن صحفات اتن تمرمرون زلهم صحفات اتن موائلكم شحن عام شميتن عامات ساكنكم من زغتكم صحفات اتن تتسوتكم نابسدت حسكم من تخدو انت تملسكم حسكم من تملسوا صحفات وانتقنا بزعبا ينز مسكرا بمبال زارب أيود ناملاح دسمرو زلون نامسلم ناملاح زحقسون زلون نامسلم صحفاتهم مصحفتهم تنبيتهم أريتهم بزي مردوهم نقويتانا أي تقبلون نيكاديموس جنا كم فقد أملاح زنبر سرت لذغنا زي كما أيود لبو زي تراره كسادو زي تراره سرت لذغنا أفتنا يمجم مرتاوان نيقويتانا نايزمن أستمرو نابقويتانا متيو كمهارن حقا أملاح النوتو قويتناتو تثبتون كقبلن كمسكرن استقدد ويكا دفته وسبب بفتاو نقويت استقبل سري سلازم نيكاديموس بتحد وجنما جنا أمكات بملعت كي تسبكت أقدمك قدم ذا وانجيل يوحنس معرف ثلاثة يوحنس نين الساعة أمكات يتأمك كم نبرة
ካብታ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 3 ከይወጣና ጎይታና ድማ ኣፍታ ምዕራፍቲያ ባዕሉ ከም ተጠመቐ ናይ ዮሐንስ ናይ ንስሓ ጥምቀት ንኻልእ ዕላማ ከም ነበረ ናይ ጎይታና ጥምቀትካ ምስ ድሕነትና ተኣሰር ናይ ካልእ ጉዳይ ከም ዝኾነ ካልእ ካብ ዝሓሊፉ ብዛዕባ ጥምቀት ኣይተሰብከን ኣብዚ እዋን እዚ ንመጀመርታ ግዜ ብዛዕባ ጥምቀት ሰብ ካብ ማይን ካብ መንፈስ ቅዱስን እንተዘይተወልደ መንግስቲ ኣምላኽ ክኣቱ ዝኽእል የሎን ወይ ከዓ ክሪኣ ዝኽእል ኮተ የልቦን ተባሂሉ ዝተነግሮ ኒቆዲሞስ እዩ ደቀ መዛሙርቱ ጎይታ እውን ተማሃዋርያት እውን ኣይተነግሮቶም እዚኣ ንሃዋርያት እውን እንተኾነ ብዛዕባ ጥምቀት መዓስያ ዝስበኾም ደለ እንድሕር ጎይታና ድሕሪ ዕርገቱ እዩ ዘልዕላ ዘዛ ርእሲ እዚኣ ሕጂ ኣብ ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 3 ኒቆዲሞስ ምስ መሃሮ ኣፀቢቑ ምስ መሃሮ ኣፀቢቑ መስረዶ ኒቆዲሞስ እውን ምስጢረ ጥምቀት ኣዝዩ ረቂቕ ምስጢር ስለ ዝኾነ ኣብቲ መጀመርታ እዋን ከቢድዎ እዩ ንምርድዎ ሰብ ሓንሳብ ምስ ተወልደ ሓንሳብ ካብ ኣቦና ኣድዩ ምስ ተወልደስ ከመይ ገይሩ ናብ ማህፀን ኣድዩ ተመሊሱ ክውለድ ይከኣል ብምባል ከቢድዎ እዩ ጎይታና ኣፀቢቑ መስረዶ ግና ንስኻ መምህራይ ዲኻ ንዚ ኣይትፈልጥን ብምባል መስረዶ ግና ተረዲእዎ ተቐቢልዎ ብድሕሪ እዚኣ ግና እዛ ኣርእስቲ እዚኣ ጉዳይ ጥምቀት መዓሰይ ዝለዓል ኣሎ ጎይታና ዘመና ኣስተምሩ ወዲዩ መከራ መስቀል ተቐቢሉ ብዕለተ ዓርቢ ተሰቒሉ ቅዱስ ስጉ ካብ ቅዱስ ነፍሱ ፈልዩ ብኣካለ ስጋ መለኮት ከይተፈልዩ ናብ መቃብር ወሪዱ ብኣካለ ነፍሲ መለኮት ከይተፈልያ ናብ ሲኦል ወሪዳ ኣብ መበል ሳልሳይ መዓልትኻ ስጋኻ ብገዛ ፍቓዱ መይቱ ብሃይለ ስልጣኑ መግነዝ ፍትሑለይ መቃብር ክፈትለይ ከይበለ ኣብ መበል ሳልሳይ መዓልቱ ድሕሪ ምትንስኡ 40 መዓልትን 40 ለይትን ደቀ መዛሙርቱ ከስተምህር ድሕሪ ምፅንሑ ኣብ ዝተፈላለየ እዋን በብግልን ብሓባርን እናረኸበ እናተገልፀ ከስተምህሮም ድሕሪ ምፅናሕ ኣብ መበል 40 መዓልቱ ክዓርግ ከሎ ሽዑ እዛ ጉዳይ እዚኣ ልዕላ ጎይታና ማለት ኣብ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 28 ፍቅዲ 19 ክዓርግ ከሎ እንታይ ዝብሎም እንሆ ኸይዱ ንኹሎም ኣሕዛብ ብስም ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ኣጥመቁም ደቂ መዛሙርተይ ግበርዎም ኣነኻ ክሳብ መወዳእታ ዓለም ምሳኻትኩም ኢሉ ዛረቦም ኣብ ወንጌል ማቴዎስ ሃዋርያት ከዓ ነዛ ምስጢር እዚኣ ሒዞም ነዛ ትእዛዝ እዚኣ ሒዞም ከዓ ናብ መላእ ዓለም እናጥመቑ ትምህርተ ክርስትና ኣስፋሕፍዮም ኣብ ወንጌል ማርቆስ ከዓ ዝኣመነን ዝተጠምቀን ክድሕን እዩ ዘይኣመነን ዘይተጠምቀን ግና ክኹናን ብምባል ከዓ ብዛዕባ ጥምቀት ታየለ ኣሎ ቀዲሙ ብዛዕባ ጥምቀት ዝተማሃረ ሰብ እንተሎ ግና ኒቆዲሞስ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ኒቆዲሞስ ጸልማት ከየፍርሖ ኣራዊት ከየፍርሕዎ ኣይሁድ እውን ከየፍርሕዎ እቶም ዝምህሮም ዘሎ እቶም ዝመርሖም ዘሎ ህዝቢ እውን እንተረኺቦሞ ካብኦም ከጋጥሞ ዝኽእል ተነፅሎ ከይፈርሐ ለይቲ ለይቲ ናብ ጎይታና ከይዱ ምምሃሩ ዓቢ ዕድል ከፊትሉ ዓቢ ፀጋ ኣውሂብዎ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ኒቆዲሞስ ቶም 3 ወንጌላውያን ኣብ ምዕራፍ 3 ወንጌል ዮሐንስ ዝተጻሕፈ ኣየስፈርዎን ኣብ ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 3 ተጻሕፈ 3 ወንጌላውያን ማለት ማቴዎስ ማርቆስ ሉቃስ ኣይጻሕፍዎን ነዚኣ ጽሕፋ ዘሎ ጥራይ ዮሐንስ እዩ ዮሐንስ ጥራይ ነዚኣ ስለ ጽሓፋ ድማ ኣብ ድሒሩ ምክንያቱ ኒቆዲሞስ ለይቲ ለይቱን ጎይታ መጺኡ በመመስጋኑ በመስጋዱ መጪ ካብ ጎይታ ብምምሃሩ ምስ ጎይታ ብምልዛቡ ምስ እግዚአብሔር ብምዝራቡ ንእግዚአብሔር ዝኸውን ግዜ ብምፍላዩ ብዘይካ እግዚአብሔር ንእግዚአብሔር ከሓስካ ካልእ ዝኸውን ነገር የለን ብምባሉ ኣብቲ ዳሕራይ ነገር ናይ እምነት ተባዕቲ ቃላሳይ ክኸውን ኣኺልዎ እዩ ኣብ ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 7 ኣብ ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 19 ደጊሙ ወንጌላዊ ቅዱስ ዮሐንስ ኣልዕልዎ እዩ ኒቆዲሞስ ኣብ ምዕራፍ 7 ወንጌል ዮሐንስ ኣይሁድ ታይሎሞም ጎይታና የስተምረሉ ኣብ ዝነበረሉ እዋን ንዑ ኺዱ ሒዝኩም ኣምፅዎ ብምባል ንዝተወሰኑ ልኡኻት ሰይዶም ሓደ ካብኣቶም ኒቆዲሞስ እዩ ዝነበረ ዳሕራይ ከይዶም ተላኢኾም ንጎይታና ክሕዝዎ ደልዮም ምስ ተመልከቱ ግና ሓንቲ ነገር ከይገበሩ ተመሊሶም ዳሕራይ ተመሊሶም መልእኽቲ ሒዞም ናብ ኣይሁድ ክምለሱ ከለዉ ናብ ፈሪሳውያን ንሕናስ ከምዚ መምህር ዝበለ ጥዑም መምህር ጌጋ ዘይብሉ ካብ ኣፉ ሓሶት ዘይተረኽበ ከምዚ ዓይነት ሰብ ኣይረኣና ብምባል መስኪሮም እቲ ዝመስከረ ተዛረበ ካብ መን ዝነበረ ኒቆዲሞስ እዩ ዳሕራይ ኣይሁድ ተዮም ዝብሎም ንስኻትኩም ኣሚንኩም ዲኹም ዳ ብስብከቱ ዳ ንሕና ሒዝኩም ከተምፅዎ ኣሲልኩም ከተምፅዎ ናባና መሰምጫኹምኻ ከግረፍ ዝሓሰብናዮ ብዙሓት ካብ ዝሞቱ ንሱ ከመውዝ ዝሓሰብናዮስ ንስኻትኩም ደቂ መዛሙርቲ ኮይትኩም ኮንኩም ብምባል ተዛረብዎም ብድሕሪ እዚ እንታይ ከኣብሎም ኒቆዲሞስ ምልስ ኣቢሉ ኣብ ሕጊ ኾምሲ ሓደ ሰብ እንድሕር ተኸሲሱ እተኸሳሲ ቃሉ ከይተሰምዐስ ይፍረድ እዩ
ብምባል ኒቆዲሞስ ማጎት ኣሎ ማለት ንመን ልማጎት ንጎይታ ድማጎት ኣሎ ንመን ምስከራለ ንጎይታ ምስክረሎ ስለዚ እቲ ኣቀዲሙ ብለይቲ መፂ ዝመሃሮ ዝነበረ ዳሕራይ ኣብ ከምዚ ዓይነት ኩነታት ግና ሓቂ እዩ ሓሶትካ ሓሶት እዩ መልስኹም እዎ ወይካ ኣይፋል ይኹን ተባለ ነዚ ብትርዓት ክመስክር ኣኺልዎ እዩ ስለዚ ኣይሁድ ንጎይታ ሕዙ ከምፅእ ምስ ረኣኽቦ السب زي قنوع مامريو السب زي كوافو حند جيجا يقولون كم زا عالم كم زفتر كم زي مامر زا مسألة عفو بتأجاس تملا مامر عيرانا ناب جيجا نفر زي بتصح جيجا يقولون زي مامر زي بمبان مسكرة بدحريكا كاب حبه موتيو من يلعب كاب حبوهم زي حدث بنحط قيسو بزي قالوا خيتا سنة أي فرادي بمبان كم دي تزاربهم نملكاتنا زي عم عرف شو عتا وانجيل يوانس فقدي حامسا زركابيو وانجيلاو قدس يوحنس بزعبا كتصحف كله نتا اقدمو نيقديموس ليت مچ زمهارا زنبر ايرسعن اتي ليت مچ نبي يسوس مچ زمهار زنبر نيقديموس كم زبالم نبلغا نتا ليت مچ زمهارا زنبر دغيمو كم دس مرالان دغيمو موغوس كم دو هابوتن كي تقصا كحلف ايدلو وانجيلاو قدس يوحنس كلمه وانجيلاو قدس يوحنس ابي تقيسو نيقديموس ندحرلنا ኣብ ምዕራፍ 19 ድማ ጎይታና ተሰቂሉ ኣብ ዝነበረ እዋን ኩሎም ሐዋርያት ተበቲኖም ኩሎም ሐዋርያት ተዘርዮም ኩሎም ሐዋርያት ጓሳ ከም ዘይብለና ባጊዕ ፋሕፋሕ ምስ በሉ ኒቆዲሞስ ግና ጎይታና ግልጽ እንተበለ እንታሕቲ ቅድስቲ ኣድዮን እቲ ዘፍቅሮ ወደ መዝሙርን ጥራይ ረኣየ ይብል ኣብ ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 19 ፍቅድ 26 ብድሕሪ ነታ ዘፍቅራ ኣድዩ انها ودخي بمبال ملسلا نتذكر ود مزمور دها انها اديها بمبال تزاربهم انت اذا بتشعو وانجيلاو قدس يوحنس تذكر ود مزمور بعلو وانجيلاو قدس يوحنس شو انت بالله تصحفته وسيخا فقد 27 تذكر يسوع تذكر زنبر ود مزمورها نديوها حزوا نبيتو خده بمبازارن ስለዚህ እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ክሳብ ዕለት ዕረፍታ አቤት ዮሐንስ ትነብር ከም ነበረት ንፈልጠይና ኩላትና ማለት እዩ ብድሕሪ ይቆጽሉ ወንጌላዊ ቅዱስ ዮሐንስ ነመን ተቆይሶ ዘላ ንዮሴፍን ንኒቆዲሞስን ዮሴፍ በዓል አልማትራን ኒቆዲሞስን ዮሴፍ በዓል አልማትራን ኒቆዲሞስን ንጲላጦስ ኮይዶም ፍቃድ ብምሕታት ንስጋ ኢየሱስ ክህቦማ ከቀብርዎ ፍቃድ ሓተቱ ጲላጦስ ካ ፈቀደሎም ስለዚህ ሳቶም ካ ሽቱ ብምምጻእ ሓድሽ ልብሰ ገዝያን ብምምጻእ ንስጋ ኢየሱስ ቅዱስ እግዚአብሔር እናበሉ ከምታ አብቺዳን ነብጽሖ ቃል እግዚአብሔር እናበሉ ንስጋ ኢየሱስ ከም ዝገነዝዎ ቅዱስ ቀዮ ሓምድሽ ቀብዎ ከም ዝቀበርዎ ኣብ ሓድሽ መቃብርካ ከም ዝቀበርዎ ይነግረና ወንጌላዊ ቅዱስ ዮሐንስ ኣብ ምዕራፍ 19 ኣብ ፍቅዲ 30 ማለት እዩ ስለዚ እቶም ሰለስተ ወንጌላውያን ወላ ብዛ ኒቆዲሞስ ንስጋ ኢየሱስ ከም ደገነዘ ከም ዝቀበረ ከም ዝቀባ አያምጽዎን ወንጌላዊ ቅዱስ ማቴዎስ ቅዱስ ማርቆስ ቅዱስ ሉቃስ አያምጽዎን ንምንታይ ብዛዕባታ ኣብ ምዕራፍ 3 ዘላ ወንጌል ዮሐንስ ስለዘየምጹ ሳቶም ንዑ አያምጽዎን ወንጌላዊ ቅዱስ ዮሐንስ ግን ኣብ ምዕራፍ 3 ለይቲ መጽ ይማር ስለነበረ ኢሉ አልዕልዎ ስለነበረ ኣብዚያውን ኣብ ምዕራፍ 19 ውን እታ ለይቲ መጽኡ ናብ ኢየሱስ መጽ ይማር ከም ነበረ ከይጠቀሳ ሓልፍ አይደለም ዝኻ እቲ ብሕቡ ወደ መዝሙር ናይ ኢየሱስ ነበረ ዮሴፍ በዓል አርማትራን እቲ ለይቲ መጽኡ ምስ ኢየሱስ ዝማር ነበረ ኒቆዲሞስን ንጲላጦስ ኮይዶም ፍቃድ ስጋ ኢየሱስ ክህቦም ፍቃድ ከም ዝሓቱን ከም ዝተዋሃቡን ከም ዝቀብኡዎን ከም ዝገነዝዎን ከም ዝቀበርዎን የስተምረና ማለት ስለዚ ኒቆዲሞስ ብሕቡ ወደ መዝሙር ናይ ኢየሱስ ነበረ ብሕቡ ዝማር ዝነበረ ካፍቶም ብጉህዶ አዕሩኽ ኢየሱስ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ነበሩ ካፍቶም ሰብ እናራእዮም ብመዓልቲ ዝመሃሩ ነበሩ ካፍቶም ኣብ ኣደባባይ ዝመሃሩ ዝነበሩ ደቀ መዛሙርት ዝበልጽ ሓድኩ ኮይኑ ተረኺቡ እሳቶም ሙሉእ ዓለም ዝፈልጦም እዮም እሳቶም ደቀ መዛሙርት ከነሉ ከምዚ ይገብሩ ኣለዉ እናተባሃሉ ኣብ ብዙሕ ክፋል ናይ መጽሓፍ ቅዱስ ኣብ 4 ወንጌላት ተላዒሎም ኣለዉ እዚኣቶም ቶም 12 ሐዋርያትን ኣርድእቶምን ኢየሱስ ኣብ ዝወዓሎ ዝውዕሉ ኣብ ዝሓደሮ ዝሓድሩ ናይ ሪታ ኣምራት ዝርዩ ዝነበሩ ኩሉ ግዜ ዝኽተልዎ ዝነበሩ ደቀ መዛሙርት ኢሉ ዝሓረዮም እዮም ኣስማቶም ካ ተቆሶም እዮም ኒቆዲሞስ ብለይቲ መጽ ዝመሃር ዝነበረ ካልእ ድማ ዮሴፍ በዓል አርማትራ ድማ ብሕቡር ወደ መዝሙር ናይ ኢየሱስ ነበረ ግና ካፍቶም ብጉህዶ አዕሩኽ ኢየሱስ ካፍቶም ብጉህዶ ሐዋርያት ናይ ኢየሱስ
كافتم بقولة دك مزامرت نايس نبر لعلي بلوتات عرق كون ترغيبا كونم ترغيبا معناته قدم ذا مكرا زي مكرا مسكال قدم ممتع قويتنا انتايلين يريهم تايلو مكا كحزن يوم صحابته كحزن يوم كبرفون يوم بزح مكرا خبت عنيو كسكاليا كموتيا عالم كا بزح حدنا كدحنا نابله عبزح አጋጣሚታት እና ተዛረበ መጪና እምነት አብዛ ምዕራፍ እዚያ ምዕራፍ 3 ወንጌል ዮሐንስ ታይልዩ ከምቱ ሙሴ ናሩ የምድር በረኻ ሰውላ ወድ ሰብካ ክስቃል ናይ ግድን እዩ ኢሉ ተዛሪቡ ኸነበረ ብድሕሪውን ኣብ ብዙሕ ክፋላት ናይ ወንጌል መከራ ክቕበል ከም ዝኾነ እና ተዛረበ መጪዩ ሐዋርያት ከዓ ብዛዕባ እዚ ክነግሮም ከሎ እስኻትኩም ከዓ ክትኩሕዱን ይኹም ኩላትኩም ክትሃርሚ ይኹም ክዝረው ይኹም እናበለ ዛረቡ ነይሩ ኮቶ ጎይታ እዚ ኣባኻ ይውዓል نحن هاك ساموت أمناتي أنا نقوله بزح مبتع يعطون يرمي بان صاروا تم مبتع زاتو وتم بزح جزء استرايو وتم بزح جزء زرايو وتم بزح جزء استمهروا وتم بزح جزء عبزح حاجات أميتات عبدا الدوابيات مسوج وعلوز نبرو تم كرام سمتات كهرم خلوا وتم لك مزامرتم هانم عرقتم هانم بحبو يوم عرقتم هانم زي تفلتو دقا مزمور مهانم زفلت زي نبور سبات قنا عفتا مكرا مسبتات دقا مزامرتم مهانم عرقتم مهانم نحكاኛ مساي خاقر مهانم ገሊጻ ማለት ስለዚህ በዛ አጋጣሚ እንታይና ማርካብ ዚ ነቃለ እግዚአብሔር እንሆ ዋጋ ክበዛህ አለው ነቃለ እግዚአብሔር እንሆ ዋጋ ክልዕል አለው ምንም እንኳ እምነት እንተጎደልና ምንም እንኳ ድኹማት እምነት እንተኾና ቃል እግዚአብሔር እንድሕር መዓልታው ተማይርና በጉሁድን በሕቡን እንድሕር ቃል እግዚአብሔር ተማይርና ግና እምነትና ከዓቢ ይኸልዩ መከራ ኣብዝበት ሓለኻ ነት መከራ ደው ምባል ወይ ከዓ ነት መከራ ኣብ ምምካትካ ሓይሉ ክኾንና ይኸልዩ ምክንያቱ ኒቆዲሞስ ቃልካ ንእግረይ መብራህትን መገደይካ ብርሃን ተባሂሉ ዘማራይ ቅዱስ ዳዊት ኣብ መዝሙር መባል 119 ከም ተዛረቦ ብለይቲ ለይቲ ጸልማት ክሓዞ ምክንያቱ ነቲ ጸልማት ግዝያዊ እዩ ጸልማት እዚ ብናይ ፀሓይ ብርሃን ድሰዓር እዩ ካብ ፀሓይ ብርሃን ንላዕሊ ብርሃን ቃል እግዚአብሔር ስለዝኾነ ካብ ፀሓይ ብርሃን ንላዕሊ ብርሃን አካላዊ ቃል ኢየሱስ ክርስቶስ ስለዝኾነ ናብቲ ኣመናዊ ብርሃን ፀሓይ ጽድቅ ኢየሱስ ክርስቶስ ይመጽእ ስለነበረ መከራ ምስ መጠት እቲ መከራ ክሕዛ ኣይካለን እቲ መከራ ከፍርሖ ኣይካለን እቲ መከራ ክድህሉ ኣይካለን ስለዚ ንቃል እግዚአብሔር እንሆቦ ግዜ ክዓቢ ይግብኦ ንቃል እግዚአብሔር እንሆቦ እጃም ክዓቢ ይግብኦ ማዕረ ካልእ ስጋዊ ህይወትና ንቃል እግዚአብሔር ማዕሪ ክንህብ ግባና እንድሕር ንቃል እግዚአብሔር ግዜና እንህብ ኮይና ጽባሕንጎ ኣብ ሓዳርና ክጠቕመና ይኽእል ኣብ ኣገልግሎትና ክጠቕመና ይኽእል መከራ ሰማዕትነት ካብ እምነትካ ዝፈታተን ሰማዕትነት እንተመፀውን ጠጠው ከብለና ይኽእል ኣብ ብዙሕ ኣጋጣሚታት ኣብ ዓለማውን ኣብ ዝተፈላለየ ማሕበራዊ ጉዳያት እውን ዕዉታት ሰባት ኮይና ናይ መውፃእ ተኽእሎ ኣለና እንድሕር ቃል እግዚአብሔር ብዝግባእ ንመሃር ኮይና ቃል እግዚአብሔር ንቃል እግዚአብሔር ንምርምር ንሕር ኮይና ንቃል እግዚአብሔር ግዜ ንህብ ንሕር ኮይና ንቃል እግዚአብሔር ንእግዚአብሔር እውን ኣብ ህይወትና ግዜ ንህብ ንሕር ኮይና ኒቆዲሞስ ንቃል እግዚአብሔር ጥራይ ኣይኮነን ግዜ ዝህብ ነይሩ ንእግዚአብሔር ንባዕሉ እዩ ምክንያቱ ለይቲ ለይቲ ናብ መን ዝኸይድ ነበረ ናብ እግዚአብሔር ዝኸይድ ነበረ ናብ ቃል እግዚአብሔር ጥራይ ኣይኮነን ንእግዚአብሔር ኣብ ህይወቱ ግዜ ስለዝሃበ ፍሉይ ግዜ ስለዝሃበ መስዋዕቲ ስለዝኸፈለ ከባድ ግዜ ምስ መፀት ኣዝያ ፈታኒት እዋት ምስ መፀት ኩሎም እሙናት ኢና ክሳብ ሞት ክንስዕብ ኢና ኢሎም መብፅዓ ዝኣተዉ ሰባት ክውሕዱ ከለዉ እዞም ብለይቲ ለይቲ መፂኦም ዝመሃሩ ዝነበሩን ብሕቡ ደቀ መዛሙርቱ ናይ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ዝነበሩ ሰባትን ወይ ከዓ ደቀ መዛሙርቱን ግና ኣብታ ግዜ መከሩ እሙናት ዕሩኽ እሙናት ሓቀኛታት ምስክር እሙናት ሰማዕት ክኾኑ በቂዖም እዮም እሞ እግዚአብሔር ኣምላኽና ንቓሉ ግዜ ክንህብ ንቓሉ ኣብ ልብና ኣሕዲሩ ንቓሉ ከምቲ ኣብ ዘዳግም ተጻሒፉ ዘሎ ኮፍ ኣብ ምባልካ ኣብ ምትንሳእኻ ኣብ ምኻትካ ኣብ ምድቃስካ ኣብ ኩሉ እንትናኻ ብዛዕባ ዝነገረት ተዛረብ ከም ዝበለ ብዛዕባ ቃል እግዚአብሔር ተዛረብ ከም ዝበለ ኣብ ኩሉ እንትናና ንቃል እግዚአብሔር ዕድል ክንህብ ንቃል እግዚአብሔር ግዜ ክንህብ ንቃል እግዚአብሔር ኣብ ህይወትና ኣብ ጉዕዘና ኣብ መገድና ኣብ ሓዳርና ኣብ ኩሉ እንትናና ዕድል ክንህብ እሞ ኣምላኽና ቅዱስ እግዚአብሔርካ ብቓሉ ክቅድሰና ቅዱስ ፍቓድ ናይ እግዚአብሔር ኣምላኽና ይኹነልና ኣምላኽና ቅዱስ እግዚአብሔር ነዚ ሒዝና ዘለና ጾም ብሰላም ጀሚሩ بسلام كفت منا ودهت سانو برانة سايب بسلام أبصحوا
ንስጋና ንኃጢአትና መደምሰሲ ንመንግሥተ ሰማይ መውረሲ ንስጋና መቐደሲ ክኾነልና ንሃገርና ንጎረባብትና ንመላእ ዓለም ሰላምን ፍቕርን ቅሳነትን ንቤተ ክርስቲያን ካልዕል ኸሉ ሰላም ካውርደልና ቅዱስ ፍቓድ ናይ እግዚአብሔር አምላኽና ይኹነልና። ስለ ዝመሃረና ዝገስጽናን አምላኽና ቅዱስ እግዚአብሔር ክብርን ምስጋናን ንዑ ይኹና። ስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር ይትአኮ ይትሰብሐ ስሙ ለእግዚአብሔር አምላክነ ወትረ በኩሉ ጊዜ ወኩሳት